अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 141 से 160 मैंने आप लोगों को उर्दू तर्जुमा सुनाया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं 161 से। जिन लोगों ने कुफर का रवैया अख्तियार किया और कुफर की हालत ही में जान दी, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। इसी लानत की हालत में वो हमेशा रहेंगे। ना उनकी सज़ा में कोई कमी होगी और ना उन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं। इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और अलामत दरकार है तो जो लोग अक्ल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और ज़मीन की साख्त में रात और दिन के एक दूसरे के बाद आने में, इन कश्तियों में जो इंसान के नफ़े की चीज़ें लिए हुए दरियाओं और समंदरों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके ज़रिए से ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है और अपने इसी इंतज़ाम की बदौलत ज़मीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है। हवाओं की गर्दिश में और इन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान ताबे फरमान बनाकर रखे गए हैं, बेशुमार निशानियां हैं। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका हमसर और मद मुकाबिल बनाते हैं, और उनके ऐसे गिरोह हैं जैसी अल्लाह के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। काश जो कुछ अजाब को सामने देखकर इन्हें सूझने वाला है वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्ज़े में हैं, और ये कि अल्लाह सज़ा देने में भी बहुत सख्त है। जब वो सज़ा देगा इस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा और रहनुमा जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पैरवों से बेताल्लुकी ज़ाहिर करेंगे, मगर सज़ा पा कर रहेंगे और उनके सारे असबाब व वसाइल का सिलसिला कट जाएगा। और जो लोग दुनिया में इनकी पैरवी करते थे कहेंगे कि काश हमको फिर एक मौका दिया जाता, तो जिस तरह आज ही हमसे बेजारी ज़ाहिर कर रहे हैं हम उनसे बेजार होकर दिखा देते। यूँ अल्लाह इन लोगों के वो अमाल जो ये दुनिया में कर रहे हैं उनके सामने इस तरह लाएगा कि ये हसरतों और बेशुमारियों के साथ हाथ मलते रहेंगे, मगर आग से निकलने की कोई राह ना पाएंगे। लोगों, ज़मीन में जो हलाल और हराम चीज़ें हैं उन्हें खाओ। लोगों, ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्ते पर ना चलो। वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें बदी और फहश का हुक्म देता है और सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुतल्लिक तुम्हें इल्म नहीं है कि वो अल्लाह ने फरमाई हैं। उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं उनकी पैरवी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो इसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छा, अगर उनके बाप दादा ने अक्ल से कुछ भी काम ना लिया हो और राह रास्त ना पाई हो तो क्या फिर भी ये उन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे? ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया है, उनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हाँक पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात उनकी समझ में नहीं आती। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें बेतकल्लुफ़ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मुर्दार ना खाओ।
خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو تو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی دی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، رشتہ دار اور یتیموں پر اور مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگ دستی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت نے یہ جرم کیا ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا دینا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ سیدھے راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اور اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں کا۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161 سے 180 تک میں نے آپ لوگوں کو اردو ترجمہ سنایا ہے۔ میں آپ سب کو اللہ کی طرف جو سیدھا راستہ ہے اس کی طرف بلاتی ہوں، اور آپ سب کو نصیحت کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں استغفار کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہو آپ پہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔